Welcome, my dear learners. How are you all? I hope you all are good. And welcome to you today's English class. I am your English teacher. So, students, let's start today's part. English Reader. English Reader, Class 5, and subject is The Great Truth. तो पिलामाने आम चल आज यही टॉपिक रे माने भूल वशतः जड़े व्यक्ति किपरि गोटे संसार गोटे विराट सत्य संपर्क अवगत होती आम यही प्रसंग में जाना। टॉपिक को जीवा पूर्व आम किसी अजଣା शब्द सहित संपर्कित होगा। ट्राभेलर भ्रमणकारी आराइव पहुँचले एर त्रुटि सी पोर्ट पोताश्रय थिबा सहर इम्प्रेस्ड गभीर भाव में प्रभावित करला। पासर बाय पथिक जेंटलमैन भद्रलोक प्रोबाबली संभवतः भारी तार मोरेभर अधिकंतु क्वेश्चनियर प्रश्न पचारुवा व्यक्ति मर्चेंट बणिक हेरबोर बंदर अपलोडेड बोझ उतारिबा कार्गो जहाज माल कनसिस्ट धारण करिबा ओयार्स पन्य द्रव्य ग्रेट ढाबल स्प्लेंडिड चमत्कार सरो फुली दुखपूर्ण एमंग मध्य गहन साइड दीर्घ श्वास पकाइला फुनेराल शव सत्कार प्रोसेसन शोभा यात्रा हर्ष शवजान मैजेस्टिकाली गौरवमय भावरे मर्नर शोकाकारी विलापकारी पपुलार लोकप्रिय कम्फर्ट आराम एक्लेम्ड चित्कार करिला रिमेन्स रहिबा अवशिष्टांश वेल्थ संपद और धन स्टुपिड बुका और निर्बोध श्राउड कफन शव छाड़न वस्त्र बिलंग कहारी हाउसहोल्ड पारिवारिक सिमेट्री समाधि क्षेत्र ट्रबल असुविधा ग्रेट कबर देवा। तो चल पिला माने आम टॉपिक को जीवा। This is the story of a German traveler who arrived at a great truth just by error. तो यह हेउछि पिला माने जणे जर्मान भ्रमणकारींकर स्टोरीटीए जी कि हु अराइव्ड जी कि पहुँची थिले ऑफ ए ग्रेट ट्रुथ गोटे विराट सत्य जस्ट बाय एरर भूल वशतः से गोटे विराट सत्य पहुँची थिले। वन्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज ट्राभेल्स जेहेतु से जन ट्राभेलर थिले भ्रमणकारी देश विदेश बुली बुलिकी किसी तथ्य संग्रह करती तो तांकर ए भ्रमण मध्य वन्स एकदा दिस जेंटलमैन अराइव्ड एट आम्स्टरडम व्हिच इज ए ब्यूटीफुल सिटी। तो से ही भद्र व्यक्ति जनक पहुँचले आम्स्टरडम रे जहाँकि गोटे बहुत सुंदर सहर थिला एंड ए बिग सीपोर्ट आउ गोटे समुद्र कूलिया बड़ बड़ अंचलटीए थिला ऑफ द नेदरलैंड यही सहरटी थिला। The man went round the city and was deeply impressed by its big beautiful buildings. तो लोक जनक से व्यक्ति जनक से सहरर चारिपाख बुलिले गले आउ सेठारे थिबा बड़ बड़ कोठा एवं सुंदर कोठा गुड़िक देखिक बहुत मोहित हो पड़े गभीर भाव में मोहित हो पड़े एते सुंदर कोठा बाड़ी इठारे अच्छी बड़ बड़। He saw a house larger and more beautiful than any he had ever seen all his life. तांकर सारा जीवन रे देखिथिबा समस्त घर गुड़िक मध्यरु से गोटे विराट घरटीए देखा पाइले एवं जहाँकि बहुत सुंदर थिला समस्त घर ठारू तांकर सारा जीवन देखिथिबा घर गुड़िक मध्यरु। एक्सक्यूज मी सर क्षमा करिवे महाशय ही सेड टू ए पासर बाय। तो तांको पाख दे जड़े पथिक अतिक्रम कर जाउथिबा समय रे से तांको डाकी करी महाशय टिके सुनिबे क्षमा करिवे टिके सुनिबे एक्सक्यूज मी कैन यू टेल मी दया करी मते कहिबे कि The name of the gentleman who owns this large and beautiful house.
ସେହି ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନାମ ଯିଏକି ଏହି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ବଡ଼ କୋଠାଟି ନିଜ ନାମରେ ରଖିଛନ୍ତି ବା ଏ ଘରଟି କାହାର ବୋଲି ମୋତେ ଟିକେ କହିବେ କି? ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେ ପଥିକ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେତିକିବେଳେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ପଚାରିଲେ। ବଟ୍ ଦ ମ୍ୟାନ୍ ୱାଜ୍ ପ୍ରୋବାବ୍ଲି ଇନ୍ ଏ ହରି। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ସମ୍ଭବତଃ ଟିକେ ତରବରରେ ଥିଲେ। ମୋର୍ ଏଭର୍ ଯାହା ବି ହେଉ ହି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟୁଡ୍ ଆଜ୍ ଲିଟିଲ୍ ଜର୍ମାନ ଆଜ୍ ଦ କ୍ୱେଶ୍ଚିନର୍ ଡିଡ୍ ଡଚ୍। ତେଣୁ ସେ ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ ଲିଟିଲ୍ ଜର୍ମାନ ଆଜ୍ ଦ କ୍ୱେଶ୍ଚିନର୍ ଡିଡ୍ ଡଚ୍। ସେ ବୁଝିଲେ ଯେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଯେଉଁ ଜର୍ମାନ ଟ୍ରାଭେଲର ଜଣକ ଜଣେ ଡଚ୍ ଓଲନ୍ଦାଜର ଅଧିବାସୀ ବୋଲି। ସେ ଆଉ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଜଣେ ଜର୍ମାନୀର ଅଧିବାସୀ ବୋଲି। ଇନ୍ ରିପ୍ଲାଏ ଟୁ ଦ ଟ୍ରାଭେଲର୍ସ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯେହେତୁ ସେ ତରବରରେ ଥିଲେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ହି ଓନ୍ଲି ସେଡ୍, ସେ କେବଳ କହିଲେ କାନିଟ୍ ଭର୍ଷ୍ଟାନ୍ ଆଣ୍ଡ ୱେଣ୍ଟ ଆୱେ। କାନିଟ୍ ଭର୍ଷ୍ଟାନ୍ କହିକିରି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ତ ପିଲେ କାନିଟ୍ ଭର୍ଷ୍ଟାନ୍ ମାନେ କ'ଣ ନା କାନିଟ୍ ଭର୍ଷ୍ଟାନ୍ ଇଜ୍ ଏ ଡଚ୍ ୱାର୍ଡ। ତ ଡଚ୍ ସେଇ ଯେଉଁ ଅଧିବାସୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କର ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଡ଼। କାନିଟ୍ ଭର୍ଷ୍ଟାନ୍ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଯାହାର ଅର୍ଥ ହୁଇଚ୍ ମିନ୍ସ ଆଇ କାଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ୟୁ। ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଇଏ ଜଣେ ଜର୍ମାନ ଟ୍ରାଭେଲର ଥିଲେ, ସେ ଜଣେ ଡଚ୍ ଅଧିବାସୀ ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କର କଥାକୁ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତ ସେ ସାଧାରଣତଃ କହିଦେଇକି ଗଲେ ଆଇ କାଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ୟୁ କାନିଟ୍ ଭର୍ଷ୍ଟାନ୍। ତ ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୁଁ ତୁମକୁ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ। ବଟ୍ ଦ ଟ୍ରାଭେଲର ଥଟ୍ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ପର୍ସନ୍ ହୁ ଓନ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ମାର୍ଭେଲିୟସ୍ ବିଲ୍ଡିଂ। ତ କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଜର୍ମାନ ଟ୍ରାଭେଲର ଜଣକ ଭାବିଲେ କ'ଣ, ଏ ହେଉଛି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଚମତ୍କାର କୋଠାଟି ଯାହାର ନାଁ ଅଟେ ମିଷ୍ଟର କାନିଟ୍ ଭର୍ଷ୍ଟାନ୍। ତ ସେ କାନିଟ୍ ଭର୍ଷ୍ଟାନ୍ ବୋଲି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ନାମଟି ବୁଝିନେଲେ। ହି ମଷ୍ଟ ବି ଏ ଭେରି ରିଚ୍ ମ୍ୟାନ୍। ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣେ ବହୁତ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥିବେ। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିଷ୍ଟର କାନିଟ୍ ଭର୍ଷ୍ଟାନ୍, ସେହି କାନିଟ୍ ଭର୍ଷ୍ଟାନ୍ ସେଡ୍ ଦ ଜର୍ମାନ ଟ୍ରାଭେଲର ଟୁ ହିମସେଲ୍ଫ। ନିଜକୁ ନିଜେ ସେ କହିଲେ। ଆଣ୍ଡ ୱାକ୍ଡ ଆୱେ, ଆଉ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। Walking through the big wide streets of the town, he came at last to the harbour. ତ ଚାଲି ଚାଲି ସେ ଗଲା ପରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସହର ଆଉ ୱାଇଡ୍ ପ୍ରଶସ୍ତ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଗଳିଗୁଡ଼ିକ ସହରର ବୁଲାବୁଲି କରି ଗଲା ପରେ ସେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ହି କେମ୍ ଆଟ୍ ଲାଷ୍ଟ, ସର୍ବଶେଷରେ କେଉଁଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ? ଟୁ ଦ ହାର୍ବର, ବନ୍ଦର ନିକଟରେ। ଦେୟାର ହି ସ, ସେଠାରେ ସେ ଦେଖିଲେ ଏ ଲାର୍ଜ ମର୍ଚାଣ୍ଟ ସିପ୍, ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଣିକ ଜାହାଜଟିଏ। ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ବିଙ୍ଗ ଅନଲୋଡେଡ୍, କ'ଣ କରାହେଉଥିଲା? ବୋଝ ଗୁଡ଼ିକ ଉଠାଯାଉଥିଲା ବା ଖାଲି କରାଯାଉଥିଲା। ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜାହାଜ ଆସିକି ଲାଗିଛି ବନ୍ଦରରେ ଏବଂ ଜାହାଜରୁ ମାଲ ଗୁଡ଼ିକ ଖାଲି କରାଯାଉଛି। ଦ କାର୍ଗୋ କନସିଷ୍ଟେଡ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍ କାଇଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ୱେୟାର୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍। ତ ସେଇ ଜାହାଜଟି ଧାରଣ କରିଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାନୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ, କଞ୍ଚା ଦ୍ରବ୍ୟ, ମାଲ ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରୁ, ଦୂର ଦେଶଗୁଡ଼ିକରୁ। Can you tell me the name of the person for whom the ship was brought all these wares? ମୋତେ କହିବେ କି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନାମ ଯାହା ପାଇଁ ଏଇ ଜାହାଜଟି ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ନେଇ ଆସିଥିଲା? The German traveller asked a man who was carrying a crate on his shoulder. ତ ସେହି ଜର୍ମାନ ଟ୍ରାଭେଲର ଜଣକ ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି ତ ସେ ଜାହାଜରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜିନିଷ ଖାଲି କରିଲା ବେଳେ କାନ୍ଧରେ ବୋଝେଇ କରିକି ନେଉଥିଲା ବେଳେ ପଚାରିଲା। ତ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଯେହେତୁ ତରବରରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର କାନ୍ଧରେ ବୋଝ ଥିଲା, ତ ସେ ଆନ୍ସର ଦେଇକି ଚାଲିଗଲେ କାନିଟ୍ ଭର୍ଷ୍ଟାନ୍, ମୁଁ ତୁମକୁ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ। ଆମେ ତ ଜାଣିଛେ ସାଧାରଣତଃ ଏମାନେ ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଡଚ୍ର ଅଧିବାସୀ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜର୍ମାନର ଅଧିବାସୀ। ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭାଷା ସେଇଟା ନୁହେଁ, ସେ ସାଧାରଣତଃ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ କାନିଟ୍ ଭର୍ଷ୍ଟାନ୍। ତ କାନିଟ୍ ଭର୍ଷ୍ଟାନ୍ର ପିଲାର ଆମେ ଅର୍ଥ ଜାଣିଲେ ପୂର୍ବରୁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ, ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ ମୁଁ ତୁମକୁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ଏଠାରେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜର୍ମାନ ଟ୍ରାଭେଲର ଜଣକ ପୁଣି ଭାବିନେଲେ। ଦ ଜର୍ମାନ ଟ୍ରାଭେଲର ଥଟ୍ ଇଫ୍ ଦ ସିପ୍ ବ୍ରିଙ୍ଗ ମି ଟୁ ମିଷ୍ଟର କାନିଟ୍ ଭର୍ଷ୍ଟାନ୍ ସଚ୍ ରିଚେସ୍, it is no wonder that he has built for himself that splendid house. ଯଦି ଏତେ ବଡ଼ ଜାହାଜଟି ସେ ମିଷ୍ଟର କାନିଟ୍ ଭର୍ଷ୍ଟାନ୍ଙ୍କର, ତାହେଲେ ସନ୍ଦେହ କ'ଣ ଅଛି? ସିଏ ତ ନିଶ୍ଚିତ ବହୁତ ଧନୀ ହେଇଥିବେ, ଆଉ ସେଇ ଚମତ୍କାର ଘରଟି ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ହେଇଥିବ।
सो हि वेंट अवे सरफुली तेणु से सेठारु चलीगले दुखपूर्ण भाव बहुत मनटी को दुख करी थिंकिंग हाउ पोर ए मैन हि वाज भाभी भाविकी सତରେ ମୁଁ କେଡ଼େ ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତିଟିଏ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ସେ କ୍ୟାନିଟ୍ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ଏତେ ବଡ଼ କୋଠା ଘର ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାହାଜ ଆସିକି ଲାଗୁଛି ସେ କେତେ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ କେତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିବ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ତ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିନ୍ତା କରି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ଭାବିକରି ଆଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ ଭାବିକରି ସେ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କଲେ। ହି ୱାଜ୍ ଆମଙ୍ଗ ସଚ୍ ରିଚ୍ ପିପୁଲ୍ ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଏତେ ସବୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଜଣେ ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ନିଜକୁ ଭାବି ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କଲେ। ଓ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ୱେୟାର ଆଜ୍ ରିଚ୍ ଆଜ୍ ଦିସ୍ ମିଷ୍ଟର କାନିଟବର୍ଷ୍ଟନ୍ ମୁଁ ଟିକେ ତାଙ୍କ ସେଇ ମିଷ୍ଟର କାନିଟବର୍ଷ୍ଟନ୍ଙ୍କ ଭଳି ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇନଥାନ୍ତି। ହି ସାଇଡ୍ ଟୁ ହିମସେଲ୍ଫ ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ପକାଇ ଏକଥା ନିଜକୁ ନିଜେ ସେ କହିଲେ। जस्ट देन ही सॉ इन द स्ट्रीट ए ग्रांड फ्यूनेराल प्रोसेसन तो सेतिकी बेले से गोटे से गली रे देखिले गोटे बड़ फ्यूनेराल प्रोसेसन चली शोक यात्रा गोटे व्यक्ति जड़े कहीं मरी जाइछन्ति शव को कांधरे कांधे कांधेकरी नहीं चलुंट से जो शोक यात्रा शोभा यात्रा चली जमी से आमर कही चलता राम नाम सत्य है हरि नाम सत्य है जड़े मला व्यक्ति को लेकिन गला बेले मशाणी को तो से भली गोटे शोभा यात्राटी चली गोटे गली दे जाऊला व्हाइट हॉर्सेस वेयर पुलिंग ए ब्लैक हॉर्सेस मैजेस्टिकली ब्लैक हेयर्स मैजेस्टिकली तो से यात्राटी कौन होता धड़ा घोड़ा माने से जो हमर शव जानटी को टाणी टाणी नहीं जाऊले गौरवमय भाव में A larger number of relatives and friends of the dead man followed silently जो व्यक्ति जनक मृत थिले मरी जाइथिले तांकर बंधु बांधव संपर्कीय माने तांको अनुसरण करी करी चलुथिले। एठारे तुमे माने छबिरे देखि पारुथिबो The German traveler took off his hat and bowed his head in respect तो जर्मन ट्राभेलर जनक तांको मुंडरू टोपीटी को ओल्हाई नेले आउ सम्मान रे तांको टिके मुंड नुआइले रेस्पेक्टफुली। ही केप्ट स्टैंडिंग एट वन साइड गोटे पार्श्व को ठिया होई रहिले स्टिल टिल द लास्ट मैन इन द प्रोसेसन हैड पास्ड बाय ही समस्ते जीवा पर्यंत लास्ट व्यक्ति शेष जो व्यक्ति जनक थे तांको जीवा पर्यंत से अपेक्षा करी रहिले। ही स्टॉप्ड दिस लास्ट मर्नर तो से जो शोककारी विलापकारी मर्नर माने तो से शोक यात्रा थी व्यक्ति मानक आम पे कह मर्नर जन जन को तो लास्ट जे थिले शोककारी अटकाइले एंड सेड टू हिम इन ए लो वॉइस तांको धीर स्वर रे कहले एक्सक्यूज मी क्षमा करिवे महाशय सर दिस डेड मैन मस्ट हैव बीन ए वेरी पॉपुलर पर्सन ए व्यक्ति जनक जे मरी जाइछन्ति से निश्चित जन बहुत लोकप्रिय होइथिले। हु वाज ही से किए थिले कि एगेन पिले आंसर आसिला आंसर वाज कानिटबर्स्टन से होउछन्ति कानिटबर्स्टन। ए फ्यू लार्ज टीयर्स रोल्ड डाउन द जर्मन ट्राभेलर्स चीक्स सेति बेले किछि लोतक तांकर जर्मन ट्राभेलर जनकर गाल दे गड़ी आसिला दुई धार लुह गड़ी आसिला। देयर वाज ए स्ट्रेंज लुक ऑफ सैडनेस एंड कंफर्ट ऑन हिज फेस तांको मुहरे टिके आनंद थिला टिके दुखर छाया थिला एवं किछि आनंद मध्य थिला। पोर कानिटबर्स्टन ही एक्सक्लेम्ड एठी से कहउचंती आहा केते निरीह कानिटबर्स्टन ऑफ ऑल योर रिचेस नाउ व्हाट रिमेन्स विथ यू तुमे एते धनी थिल तुमर एते बड़ सुंदर कोठा थिला एते बड़ बड़ जहाज थिला एबे तुम संगे कौन अछि किछि नाही। You have received from your wealth only as much as I shall receive from my poverty मु गरीब हेले मु जेतिकी मोर गरीबरू जेतिकी मु नेबी शेष यात्रा बेले मोर जो शेष यात्रा मुझे चली जीवी मुझे मशाणी को जीवी मु जेतिकी नेबी एबे तुमे धनी थिल तुम पाखे जहाँ था तुमको सब नहीं गल तुम्हें से नहीं जीव तुम्हें जी नहीं जाऊच सेटा हूँ 2 खंड काठ आउ गोटे धड़ा कपड़ा घोड़ी होगापाई। ए 2 मीटर लाइलेन साउट तो लाइलेन साउट हूँ पिले शोकर आमर जोटा कौन कराए ना
हूँ कफन घोड़े हाँपाई गोटे चादर 2 मीटर चादर नथिंग मोर दैन दैट आउ तो तार किसी नुह तुम्हें धनी मिस्टर कानेट बर्टन तुम्हें एत धनी कि तुम धनी तुम धन संपत्ति किसी नहीं तुम्हें चली जाऊन मु गरीब हेले भी मु किसी चली नहीं जीविनी तो यह भाविकी से मनरे टिके संतोष आसला जोटा कि बहुत दुखरे भांगी पड़ता मो पाखे किसी ना मुझे गरीब लोक मान पाखे एत बड़ बड़ कोठा बाड़ी घोड़ा गाड़ी सब रही मो पाखे किसी ना जो मन दुख करुले तो एबेटे मनरे मुहरे टिके आसला कंफर्ट ऑन हिज फेस with these thoughts he walked along with the funeral procession तो यह सब भाभी चिंती भाविक मनरे रहीकरी से शोक शोभा यात्रा चलिले as though he belonged to the household of the dead person जेमिति कि से मृत व्यक्तिंकर जड़े परिवार सदस्य भली से शोक यात्रा चलिले and in the cemetery he saw poor Kenneth Boston being lowered in his final resting place तो शेष से देखिले तांकर समाधि पाखे मिस्टर कानेट बस्टान को निरीह कानेट बस्टान को ओह्लाई नेले आउ तांकर शेष स्थान जोटा कि थिला मशाणी से रखीदे आफ्टर द फ्यूनराल वाज ओवर जितेबाला सब सरीगला से जहाँ सब कार्यक्रम थिला सरीगला द जर्मन ट्राभेलर लेफ्ट विथ द अदर्स अन्य मान सहित से छाड़ी चली आसिले ही वेंट बैक होम विथ ए लाइट हार्ट से घर को फेरिले हालुका हृदय मनटा ए हाल्का लगिला द थॉट्स ऑफ द रिचेस ऑफ और प्रॉपर्टी हार्डली एवर ट्रबल्ड हिम नाउ तो एबे आउ तांकु किछि असुविधा करेबनी से जो चिंताधारा धनी गरीब रो चिंताधारा आउ तांकु किछि असुविधा पकईब नहीं whenever his heart became heavy to see that he was poor while many others were so rich he would only think of Mr. Kenneth Boston of Amsterdam ताले आमस्टरडम रो से कानेट बस्टन को कथा मन पकईदे जितेबाला तांको मन दुख होई जिवो जड़े धनी व्यक्ति को देखीदेवे आउ मु केते गरीब बोली भावीदेवे तो सेठी तांकर से मिस्टर कानेट बस्टन को कथा भावीदेवे से आमस्टरडम रो कानेट बस्टन एते धनी व्यक्ति थिले किंतु कौन नहीं गले मरला बेलू किसी ना of his big house, his big ships, his 2 meter linen shower and his narrow grave तो कौन भाविबे ना से बड़ कोठा तांकर से बड़ कोठा his huge ships तांकर बड़ बड़ जहाज his 2 meter linen shower 2 मीटर कफन and his narrow grave आउ से छोटिया मशाणी शेष स्थान मशाणी खंडक कथा भाविदेवे and then his heart would be at peace again आउ तांकर हृदयटी पुणी शांति रे परिपूर्ण हो जीवो तो पिला माने एथारे आमे कौन जानिले ना गोटे भूल बसतः से केमिति गोटे विराट सत्य रे पहुंची गले से सत्यटी कौन थिला that we are come free and will go there आमे खाली रे आसीचु खाली रे जीवा आम पई धन संपत्ति किछि भी लोड़ा नै धन संपत्ति आम मरला बेलू धन संपत्ति नहीं जावा ताहले आम कहीं धन संपत्ति सब कले गोल मारपिट ये सब कहीं करवा तो से सब किसी भी नहीं तो यह होची गोटे बिग ट्रुथ द ग्रेट ट्रुथ तो पिला माने यार एक्सरसाइज टी गोटे मैंने करनेब एंड योर होमवर्क इज एक्सरसाइज 15 so students will end this topic here and come with another new interesting topic. Till then, take care, stay healthy, stay safe, keep watching Vinayak Shiksha Mandir. Have a nice day.